CE, Mary Jane, Pagogo. Nakapay ko katag sa akong luggage. This is for my power bank. Ganun ka ni Minon? Yeah, gihatod ko nilo. There you go. Diba? Okay. Ano dahil niya na ilaki ko. Diba? Wow, thank you so much. Yes. Wow. Ay, asa yung power bank mo sis kayo? Lagyan na natin. Sige, wait. Nice. Thank you, CE. Nice kayo. Diba? May patag. Yung sa Korean, sa panel board. 8 o'clock. At exactly 8, I'm here already. There you go. Thank you. Very nice. Yes, I have your basic tagging. Ako mga sis. Sulod na ta. Kay alimuot sa gawas. Sana sila kung mga kauban ka to. Ano ka sulod na dahil tilawag na? Ay, salamat. Gay, bugnaw dubi. Igong ka sa gawas. Pagaw na tayo kuwan. Ano uli? Check-in namin guys. 12 nun ba among flight? Ayan, so talaga kain. Nagdala taong sila so may tampis. Kay Philippines. Ikaw nun naginiga, di na nakasulod. Maharang na kita ni. Maharang na ni, oh. Kasi kung may asin. Boarding time! Pa-boarding namin guys. From airport lights to ocean breeze, living wild and dwelling free. Every vlog a story told, Guacamole adventures unfold. Hit subscribe, come on the ride, let's see the world side by side. Guacamole blend. Ay, sorry. Ay, sige. Nangapako ka mga vlogger. Vlogging pa. Yeah, there. Nangapako yung taon. Muna nindot sa vlog. Muna nindot sa vlog. Nangapako guys. Airpods guys. We will show you the crafting demonstration shortly. Please pay attention to the wonderful journey. Tell me you are Filipino, ha? Filipina. Tell me you are Filipino without telling you are Filipino. Huh? This one.
Black coffee, ma'am. Ha? Ginawa ko ang cake, gahi. Gahi siya. Ay siya, asahon na lang siya kay gahi. Tapos cake. Malanding na mi guys. Bye. Hi, Tito Daisy. Thank you. Bye. Yes, arrived safe and sound. Preparing our passport and pre-arrival card. Hello, abot na mi. Immigration sa Tanyo girls. Anyo. Anyo. Nabot kami sa Korea, Japan, China. Taiwan. Ah, may room. Yung wine sa business lang. Dayan na ito ganyan. Mga tag-grace. Para si Ate Dayan. Nalami for 50 grace. O mo sa small bills good. Lagi, tag ko ano? Lawa Tag- pa sila go. pes. Tara ang ako ang ito guys. Katong ito mo ka na black. Yan, layo pa kay tuyukan. Sibog ta dito na, dili. Okay na, oh. Kuha na lang ni. Kuha na lang ni, attorney. Dali ba? Birasa ba? Kani? Kuha na. Kuha na lang to, kang attorney na. Kung nai nga na to, biraha. Ako ato pa dito, oh, gatuyok. Ay, na si attorney, nara iya ha, diri. Nasa attorney. Attorney. Naray mo, diri. Yan na, Grace. Ako katong tapat sa kuan sa silver. Welcome to Taiwan. Welcome to Taiwan, guys. Yeah. Hi, vlogger. Hello. Welcome to my vlog. Hi, vlogger. Ayan, hi. Yay. Hello vlog! Welcome to see guys! Amo man na si Ma'am Presi ang naguna diri og abot. Kompleto na mo dira. Kompleto na ba daw ta? Sa imong daday. Sana. Hi partner. Si Sky Gavin, Grace. Okay. Klarohon gyud kay ang roommate. Ako sa roommate. Klarohon jud ah. Mga condominiums wala nila na nindot. apartments. Well trained. You will visit this place, ha? Next time, ha? Got the hotel room key, guys. 705.
Dinner, 300 pesos. Si attorney. I mean, pesos man. 115.